하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 귀중한 시간이 되게 하여 주시옵소서. Permite que sea un tiempo importante. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 고린도후서 10장을 보겠습니다. Vamos a ver 2 Corintios 10. 4절부터 6절까지를 봅니다. Del versículo 4 al 6, 2 Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 고린도서 10장 5절에 보면 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 라고 되어 있습니다. Dice en el versículo 5 que se derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 하나님을 대적하고 또는 하나님을 아는 복음을 대적하는 것을 다 무너뜨리라는 이야기입니다. Es decir, todo lo que se opone al conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento de Dios? El Evangelio. Todo aquello que se opone al contenido del Evangelio es derribado. 이야기를 좀 해보겠습니다. Quiero hablar un poco de eso. 원래 인간은 하나님의 축복을 받는 존재였습니다. El hombre originalmente era bendecido de parte de Dios. 하나님께로부터 모든 것을 공급받았어요. Recibía todo de parte de Dios. 근데 하나님과 단절됐죠. Pero fue separado de Dios. 하나님과 단절되면서 모든 축복도 모든 공급도 다 Y 단절됐습니다. estando separado de Dios pierde toda bendición y toda provisión. 그때부터 인간은 먹고 살기 위해서 몸부림치는 인생이 되어집니다. Y desde ese momento el ser humano se vuelve un ser que empieza a esforzarse simplemente para subsistir. 하나님께로부터 오는 공급이 다 없어지니까 내 스스로 뭔가를 해야 돼요. Debido a que desaparece la provisión de Dios, la gente se tiene que esforzar ahora por su cuenta. 하나님 없이 세상을 살아가는 어떤 기준들이 만들어졌다는 거죠. Y es decir, empezamos a formar criterios por los que podemos vivir en esa tierra sin Dios. 오랜 시간을 거쳐서 많은 사상이나 많은 이론이나 많은 어떤 풍속들이 세상에 가득하게 되어지는 거죠. Y entonces nosotros vemos que muchos tipos de pensamiento, muchos tipos de tradiciones, muchos tipos de costumbres se empiezan a desarrollar. 이걸 세상의 기준이라 그래요. Y a esto le llamamos el criterio del mundo. 사실은 하나님이 필요한데 다른 게 필요한 것처럼 느껴지는 거예요. Realmente lo que la gente necesita es a Dios, pero la gente percibe que necesita otras cosas. 사실은 하나님이 있어야 행복한 존재인데 돈이 있으면 행복해 라고 생각이 든 거죠. El ser humano es feliz solamente cuando está con Dios, pero la gente empieza a percibir que el dinero es lo que hace falta. 치유받아야 돼. La gente empieza a percibir que lo que hace falta es la sanidad. 내가 공부를 많이 하면 행복할 것 같아. Que si yo estudio mucho, yo voy a ser feliz. 좋은 여자를 만나면 행복할 것 같아. Que si me encuentro con una buena mujer, seré feliz. 이런 많은 생각들이 세상에 이게 존재한다는 거죠. Existen muchos pensamientos así en la tierra. 그러니까 정확하게 말하면 좋은 여자를 만나야 행복한 게 아닙니다. Pero precisamente uno no es feliz por encontrarse con una buena mujer. 돈이 있어야 행복한 것이 아니죠. Uno no es feliz por tener mucho dinero. 하나님이 있어야 되는 존재인데 그렇게 생각을 못 한다는 거죠. Somos seres que necesitan a Dios, pero somos incapaces de llegar a esta conclusión. 에베소서 2장을 한번 보겠습니다. Efesios capítulo 2, por favor. 2절 3절에 보면 Efesios 2, 3. 에베소서 2장 2절 3절입니다. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 그랬어요. Dice los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. 이 세상 풍조가 뭐죠? ¿Y cuáles son las corrientes de este mundo? 그게 사람들이 살아가는 세상의 기준이에요. Son los criterios que tiene la gente al vivir. 하나님이 필요한데 그렇게 안 느끼고 Hoy la gente necesita a Dios, pero no siente eso. 나는 돈이 있으면 행복할 것 같아 Por eso la gente piensa que el dinero es la solución. 라고 느낀다는 거죠. Eso es lo que siente la gente. 이게 세상 풍조예요. Eso es una corriente del mundo. 그런데 세상 풍조의 배경에 누가 있냐면 사단이 있는 겁니다. Pero ¿quién está en el trasfondo de esta corriente del mundo? Satanás. 3절에 보니까 전에 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하였다고 되어 En 있어요. el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne,
y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. 하나님을 따라 살 때 사실은 행복한 건데 Realmente somos felices cuando seguimos a Dios. 육체와 마음이 원하는 것을 하고 살아가요. Pero hoy la gente vive en los deseos de la carne y del pensamiento 그게 옳은 줄 알고 y pensamos que eso es lo correcto. 그게 말하자면 본질상 진노의 자녀라 그랬어요. Y por naturaleza somos hijos de ira. 결국 망하는 겁니다. Al final fracasamos. 로마서 8장 6절 7절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Romanos 8 del 6 al 7 nos dice, 육신의 생각은 사망이라는 거예요. dice que los pensamientos de la carne son muerte. 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다는 거예요. Y dice que los pensamientos de la carne se oponen a Dios. 이런 많은 것들이 하나님을 대적하고 복음을 대적하는 사상들이에요. Estas cosas son las cosas que se oponen a Dios y al conocimiento de Dios. 이 땅에 하나님을 대적하는 많은 사상들이 세상에 가득해 있습니다. En todo este mundo podemos ver que todo está repleto de pensamientos que se oponen a Dios. 그는 세상에 당연하게 있죠. Y claro, es así en el mundo. 근데 교회도 그렇다는 거예요. Pero en la iglesia también. 교회 안에도 그런 세상의 사상들이 그대로 유입돼 들어온 거예요. Dentro de la iglesia también entran los pensamientos mundanos. 교회 안에도 복음을 대적하고 하나님을 대적하는 많은 생각들이 성도들의 저변에 깔려 있다는 거예요. Dentro de la iglesia también hay muchos pensamientos que se oponen al evangelio y están entrando a la iglesia y se están sumergiendo en los creyentes. 기본적으로 세상의 사상이 그대로 교회로 들어왔어요. Así que esos pensamientos de la tierra entran a la iglesia. 그래서 어떤 걸 보면요, 이게 교회인지 이게 정치판인지 구별이 안 되는 게 있다니까. Por eso hay iglesias que uno no sabe distinguir si es una iglesia o si es un partido político. 그런 거 못 느껴보셨습니까? No sé si ustedes han sentido eso. 하나님의 자녀로 부름받았고 하나님의 백성들이 모인 게 교회인데 Es que la gente que es llamada por Dios, el pueblo de Dios se reúne y eso debería de ser la iglesia. 이게 세상 사람들이 모인 모습처럼 보여요. Pero realmente cuando la gente mira, los congregantes mira a la gente del mundo. 거기다가 그리스의 십자가와 부활이 충분치 않는 것처럼 성도들 생각에 저변에 깔려 있는 거예요. Y vemos que los creyentes creen que la cruz y la resurrección de Cristo no acaba siendo suficiente. 그리스께서 오셔서 십자가 지시고 부활하심으로 인생의 모든 문제를 사실은 끝내셨어요. El Cristo vino y con la cruz y la resurrección Él ha acabado con todo el problema. 그런데 그렇게 안 느끼는 거예요. Pero la gente no siente eso. 물론 말은 그렇게 하지 않습니다. Claro, que no lo dice con la boca. 십자가와 부활이 부족하다라고 말하지 않아요. Con la boca nunca va a decir que la cruz y la resurrección es insuficiente. 그러나 그 사람들의 삶을 한번 보세요. Pero miren la vida de esta gente. 십자가와 부활이 부족하다고 느끼는 모습을 살아가고 있어요. Ellos viven de la forma que realmente da a conocer que ellos creen que la cruz y la resurrección no es suficiente. 성도들의 기도를 한번 잘 들어봐요. Fíjense bien en la oración de los miembros de la iglesia. 뭔가 부족하다는 거예요. Siempre a ellos les falta algo. 예수의 십자가와 부활이 부족하다고 느끼고 있어요. Siempre la gente siente que la cruz y la resurrección no es suficiente. 나는 치유가 더 필요해. Necesito más sanidad. 나는 훈련이 더 필요해. Necesito más entrenamiento. 나는 목사님의 무슨 능력이 더 필요해. Necesito más poder del pastor. 뭔가가 더 필요하다는 거죠. Necesito algo más. 성도들 생각의 저변에 뭔가가 더 필요하다는 게 깔려 있어요. Es que todos los creyentes piensan que les falta algo. 응답이 필요하다고 합니다. La gente dice que necesita de respuestas, 은사가 필요하다고 que 합니다. necesita de dones. 필요한 게 문제가 아니라 그 사람의 생각과 믿음이 문제예요. Lo que hace falta no son esas cosas. Realmente el problema es la fe y el pensamiento de esta persona. 오늘 우리가 읽었던 우리 고린도 전후서는 바울이 고린도 교회에 보낸 편지입니다. Primera y segunda de Corintios son cartas que Dios le envía a la iglesia de Corinto. 여러분들이 알다시피 고린도 교회는 여러 가지 문제가 많았습니다. Y ustedes saben bien que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. 고린도 1장에 보면 이런 파벌의 문제가 있었죠. Y podemos ver en Primera de Corintios que había problemas de divisiones. 뭐 5장에 보면 음행의 문제가 있었고 Y vemos en el capítulo 5 que había problemas de fornicación. 6장에 보니까 성도들이 이게 법정 소송을 벌이고요. Y vemos en el capítulo 6 que había demandas entre los hermanos. 8장에는 우상 숭배에 쓰여진 재물이 그 음식이 나왔는데 그걸 먹어야 되냐 말아야 되냐는 싸움이 붙었고 Y vemos que también había luchas en cuanto a si yo debo de comer de esto que es ofrecido a los ídolos o si no debo de comer. 10장에 보면 우상 숭배에 대한 이야기가 나옵니다. Y nosotros vemos en el capítulo 10 acerca de la idolatría directa de ellos. 심지어 10장에 보면 은사에 대한 문제가 나왔고요. Incluso vemos que había un problema concerniente, perdón, a los dones. 어떤 은사가 더 좋은 은사냐? ¿Qué don es el mejor?
14장에는 방언이라든지 예언이라든지 이런 거에 대한 이야기가 나옵니다. Y en el versículo 14 nosotros vemos acerca de las lenguas, de las profecías y etcétera. 우리가 볼 때 고린도 교회 문제는 그런 것 같아요. Y externamente pareciera que ese es el problema de la iglesia de Corinto. 개바파냐 바울파냐 뭐 Que usted es de Cefas o es de Pablo. 누가 옳으냐 성도끼리 싸움 붙고 ¿Y quién está en lo correcto? Los miembros luchaban entre sí. 고린도전서 3장 3절에 바울이 이야기합니다. Y 1 Corintios 3:3 Pablo dice, 너희들이 아직도 육신에 빠져 있다. todavía estáis en la carne. 아직도 육신에 빠져 있는 거예요. Todavía estáis en la carne. 세상적인 생각, 세상적인 기준이 그들의 기준이 되어 있어요. Es que el pensamiento humano, el pensamiento de la carne era su pensamiento ahora. 복음이 성도들의 기준이 되어 있는 것이 아니라 저 밖에 세상의 생각이 성도들의 기준이 되어 있는 El 거예요. evangelio no era el criterio del pensamiento de los creyentes, sino era el pensamiento allá afuera. 세상의 생각, 육신의 생각, 세상의 기준이 성도들의 기준이 되어 El 있어요. pensamiento del mundo, el pensamiento de la carne, el pensamiento físico, ese era el criterio de los miembros de la iglesia en ese tiempo. 자, 그러면 고린도 교회만 그러냐면 ¿Y cómo era la iglesia de Corinto? 빌립보 교회도 그랬어요. No solo era esta, sino la iglesia de Filipo también. 빌립보서 3장을 한번 보겠습니다. Miremos Filipenses 3, por favor. 빌립보서 3장 18절입니다. Filipenses 3:18. 바울이 빌립보 교회에 쓴 편지입니다. Y esto es lo que Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses. 바울이 이렇게 얘기합니다. 내가 여러 번 너희에게 말했다. Él dice, porque por ahí andan muchos, 지금도 눈물을 흘리면 말한다. de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하고 있다. que son enemigos de la cruz de Cristo. 저 밖에 불신자 보고 하는 소리가 아닙니다. Pero eso no lo está diciendo viendo a los no creyentes. 믿는다고 하는 사람들, Él está criticando a aquellos que dicen creer. 믿음을 가졌다고 하는 사람들 보고 하는 소리예요. Aquellos que dicen creer les está diciendo 그리스도의 십자가의 원수다. son enemigos de la cruz de Cristo. 아니 어떻게 살았길래 바울이 성도 보고 십자가의 원수라고 하겠습니까? Es que cómo es que esta gente vivía para que Pablo les llame enemigos de la cruz de Cristo. 여러분들이 교회 가서 여러분들 성도 보고 야 이 십자가의 원수들아 이래 한번 해보시겠어요? No sé si ustedes han tenido la experiencia de ir a su iglesia y decirle a sus congregantes enemigos de la cruz. 바울이 굉장히 강한 이야기를 하고 있어요. Pablo les estaba diciendo eso, la iglesia era fuerte. 십자가의 원수래. Enemigos de la cruz. 십자가의 원수인데 구원받을 수 있을까요? Y si soy enemigo de la cruz, ¿puedo ser salvo? 이 빌립보 교회 성도들이 성도 보고 하는 소리요. Esto le está diciendo a los miembros de la iglesia de Filipo. 뭐 어떻게 살았길래? ¿Cómo vivían esos filipenses? 19절에 보니까 그들의 마침은 멸망이라고 말하고 El versículo 29 nos dice que su fin es la perdición 그들의 신은 배라고 이야기했어요. y su Dios es el vientre, del versículo 19. 육신을 위해 사는 자란 이야기죠. Es decir, vivían por la carne. 분명히 겉모습은 성도요. Externamente parecían creyentes, 그러나 이 사람이 살아가는 기준은 육신이요. pero su criterio de vida era la carne. 세상 풍속입니다. Eran las corrientes de este mundo. 하나님을 대적하는 사상을 가지고 있어요. Ellos tenían pensamientos que se oponían a Dios. 분명히 예수 믿습니다. Claro que creían en Jesús, eso decía, 그런데 복음을 대적하는 생각을 하고 산다니까요. pero en su vida se oponían al Evangelio. 그리스도가 부족해. Es que para ellos Cristo no era suficiente, 십자가와 부활이 부족해. que la cruz y la resurrección eran insuficientes. 난 아직도 더 필요해. Todavía requiero de algo más. 라고 하는 생각을 갖고 살아가는 거예요. Así vivía pensando la gente. 이게 고린도 교회 문제입니다. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. 이게 빌립보 교회 문제입니다. Ese es el problema de la iglesia de los filipenses. 근본적으로 은행이 문제가 아니요. Claro que el problema en lo fundamental no era la fornicación. 근본적으로 어떤 은사의 문제가 No era 아닙니다. un problema de dones, lo fundamental. 고린도 교회는 복음을 놓쳤고 La iglesia de Corinto había perdido el evangelio. 하나님 없는 사상이 그들을 지배하고 있습니다. Y un pensamiento que no era de Dios los estaba dominando. 세상의 기준이 자기들의 기준이 되어서 살아가고 있어요. El criterio del mundo ahora se había vuelto su criterio. 그래서 고린도전서 1장에 바울이 처음부터 이야기하는 겁니다. Por eso en 1 Corintios 1 Pablo dice desde el principio, 멸망받을 사람에게는 십자가의 도가 미련하게 보인다. el camino de la cruz es locura para los que se pierden. 십자가의 도가 미련하게 보이는 사람이 어떤 사람이냐? ¿Quiénes son estos que consideran el camino de la cruz locura? 멸망받을 사람이야. Aquellos que se pierden. 십자가가 시시하게 안 들립니까 혹시? ¿Acaso ustedes escuchan la cruz y piensan, eso es básico? 그리스도의 부활이 혹시 시시하게 안 들립니까? ¿Acaso ustedes escuchan de la resurrección y yo ya sé eso? 멸망받을 사람이라니까요. Se van a perder.
그러나 구원받은 사람은 십자가의 도가 하나님의 능력으로 느껴지는 거예요. Pero para aquellos que serán salvos, eso es a nosotros, es poder de Dios. 그래서 고린도전서 2장 2절에 바울이 선명하게 이야기합니다. Por eso es que en 1 Corintios 2:12 Pablo dice tan claramente: 나는 예수 그리스도의 십자가 외에는 알지 않겠다. Yo me he propuesto no saber nada más que a Jesús y a este crucificado. 나는 예수 그리스도 십자가 외에는 알지 않겠다. Aparte de Jesús Cristo y a este crucificado, yo no voy a saber nada más. 그렇게 바울은 이야기하는 거예요. Eso es lo que Pablo entendía. 고린도전서와 고린도후서는 조금 차이가 납니다. 1 Corintios y 2 Corintios tienen un poco de diferencias. 여러분들 알다시피 목사님들은 아시죠? 바울이 고린도에 보낸 편지가 네 개가 있어요. Los pastores saben que 4 epístolas fueron enviadas a los Corintios. 2개는 사라졌고요. 2 de ellas desaparecieron. 지금 2개가 남았어요. Pero 2 de ellas quedan con nosotros. 그게 고린도전서고 그게 고린도후서예요. 1 y 2 Corintios. 고린도전서는 또 문제에 대해서 바울이 답을 주는 거예요. Entonces en 1 Corintios vemos a Pablo estar dando la respuesta a los problemas que ellos tenían. 성도들끼리 싸우니까 그에 대해 답을 주는 거죠. Porque los creyentes se peleaban, pues Pablo les decía la respuesta. 은사 문제가 터지니까 은사는 이런 거라면서 답을 주는 거예요. Había problemas de dones y Pablo les explicaba otra vez los dones. 근데 고린도후서는 좀 달라요. Pero 2 Corintios era diferente. 문제 하나하나에 답을 주는 게 아니에요. No estaba diciendo la respuesta individual a cada problema, 근본적인 이야기를 하고 있어요. sino que Pablo estaba hablando de algo fundamental de 2 Corintios. 바울이 고린도에 언제 가겠다고 이야기를 했어요. Él dijo que iba a ir a Corinto. 근데 약속을 못 지키고 계속 이게 딜레이가 됐어요. Él dijo que iba a ir a Corinto, pero no se pudo. Él siguió retrasándose. 거기에 대해서 이야기한 고린도후서 1장이에요. Y entonces en 2 Corintios 1 él dice eso. 내가 안 갈란 게 아니다. No es que no quiera ir con ustedes, 하나님의 인도를 받다 보니까 이제 온 거다. pero siendo guiado por Dios, ahora estoy llegando. 이해되시죠? No sé si me están entendiendo. 근본적인 그런 거예요. Fundamentalmente era algo así. 이게 하나님의 지금 인도를 받고 있는 거다. Es que ahora estoy siendo guiado por Dios. 약속을 안 지킨 게 아니다. No es que no quiera cumplir mi promesa. 그러면서 2장, 3장, 4장 이야기는 무슨 이야기냐면 Y desde el capítulo 2 al 4, ¿de qué se trata? 근본적으로 우리가 누구냐 이 말이에요. Fundamentalmente, ¿quiénes somos? 우리는 하나님의 편지고 그리스도의 편지고 그리스도의 냄새다. Somos carta de Cristo, somos carta de Dios, somos el aroma, el olor de Cristo. 우리의 신분에 관한 이야기를 하고 있어요. Está hablando de la identidad del creyente. 뭔가의 행동을 조금 고치면 좋아지는 그런 자가 아니라 No somos personas que simplemente van a corregir su vida un poquito más. 우리의 정체성을 이야기하고 있는 Está 거예요. hablando de la identidad del cristiano. 우린 질그릇이지만 우리 안에 보배를 가졌다. Es que nosotros somos vasos de barro, pero tenemos un tesoro por dentro. 그런 이야기를 고린도후서에 쭉 하고 있어요. Eso es lo que él dice en 2 Corintios. 그러면서 고린도후서 한 2장을 한번 보겠습니다. Y luego en 2 Corintios 2, ¿qué dice? 고린도후서 2장 17절입니다. El versículo 17, 2 Corintios 2, 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 고린도후서 2장 17절에 보면 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 그랬어요. No medramos la palabra de Dios. 근본적으로 고린도 교회 문제를 지금 지적하는 겁니다. Es que está hablando del problema fundamental de la iglesia de Corinto. 행동 하나를 고치는 게 중요하지 Lo 않습니다. importante no es corregir una cierta acción que usted tenga. 싸움을 하는 사람이 싸움 좀 중단하는 게 중요한 게 Lo 아니요. importante no es que las personas violentas dejen de ser un poco violentas, 근본적인 것을 지적하고 있습니다. sino él está hablando de algo fundamental. 비슷한 단어가 고린도후서 4장 2절에도 나왔어요. Y nosotros podemos ver en 2 Corintios 4, 2 algo similar. 하나님의 말씀을 혼잡게 하지 아니하고 그랬어요. Dice que nosotros no estamos adulterando la palabra de Dios. 고린도 교회 문제가 뭐냐면 ¿Cuál es el problema de la iglesia de Corinto? 복음을 놓친 거예요. Que se había perdido el evangelio. 왜 복음을 놓쳤냐? ¿Por qué se perdió el evangelio? 이게 2장 17절 4장 2절의 답이요. Eso es lo que nosotros podemos ver en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 17 y 4, 2. 하나님의 말씀을 혼잡게 하고 있어요. La palabra de Dios estaba siendo 교회에서 오만 때만 이야기를 다 하는 거예요. estaba siendo mezclada, la iglesia estaba hablando de tantas cosas. 예수가 그리스도란 복음은 말하지 않고 No se estaba hablando del evangelio que Jesús es el Cristo. 치유니 응답이니 Se está hablando de la sanidad, de la respuesta. 성공이니 돈이니 Se está hablando del éxito, del dinero. 이렇게 하면 결혼 잘한다. Y si usted hace esto, entonces va a tener un buen matrimonio. 어떻게 살아야 된다. Y usted tiene que vivir de esta forma. 오만 이야기를 다 하고 La 있어요. gente está hablando de cualquier cosa. 그게 교회입니까? Pero ¿sería eso una iglesia?
바울은 예수 그리스도 외에 말하지 않겠다 그랬어요. Pablo dijo, yo me he determinado no hablar de nada más que Jesús Cristo. 근데 고린도 교회는 오만 때만 이야기를 다 하고 있어요. Pero la iglesia de Corinto está hablando de cualquier otra cosa. 하나님의 말씀을 혼잡게 했다니까요. Estaban adulterando la palabra de Dios. 교회에서 오만 소리를 다 합니다. Porque desde la iglesia estaban diciendo tantas cosas. 교회입니까? ¿Era una iglesia entonces? 제가 볼 때 학원 같아요. Realmente parecía como una escuela, más que nada. 뭐 돈 잘 벌려면 다른 학원을 가지 교회를 왜 왔어요? Y si usted quiere tener mucho dinero, pues váyase a un lugar que le enseñen técnicas económicas. ¿Para qué viene a la iglesia? 결혼 잘하려면 결혼 정보업체를 가지 뭐라고 교회로 와요? Si usted quiere tener un matrimonio exitoso, váyase a la consejería. ¿Por qué viene a la iglesia? 치유는 교회만 합니까? ¿Acaso la sanidad es responsabilidad de la iglesia? 저 한국인 스님들도 치유하는데 Los budistas coreanos también sanan a la gente. 교회에서 오만 소리를 다 하는 거예요. La iglesia hoy está hablando de cualquier cosa. 복음만 설명돼야 됩니까 교회인데 Pero es que el evangelio es lo único que tendría que salir de los labios de los creyentes. 오만 소리를 다 한다. Pero hoy los creyentes hablan de cualquier cosa. 교회가 복음을 못 듣죠? La iglesia no es capaz de escuchar el evangelio hoy. 성도들은 예수가 그리스도로 믿음이 이제 없죠? Y la gente no cree que Jesús es el Cristo. 그런데 모습은 교회로 오죠? Pero viene a la iglesia. 그 세상 지식이 그대로 교회에서 유지되고 있죠? Y el conocimiento del mundo se está continuando aquí en la iglesia. 그러니까 싸움이 벌어지고 Y así se pelea la gente. 이게 옳으니 저게 옳으니 Y entonces será esto lo correcto, será aquello lo correcto. 그게 교회입니까? ¿Eso sería la iglesia? 여기 집회 참여하기 위해서 13시간을 왔습니다. Nosotros viajamos 13 horas para estar aquí en Betén. 좀 아침에 일찍 도착해가지고 이렇게 햄버거를 먹으러 갔어요. Y llegamos algo temprano en la mañana y fuimos a Pollo Campero. 그때 축구를 하는 거예요. Y estaban jugando el último partido. 축구를 하더라고요. Y estaban mostrando el partido. 놀라운 게 뭔지 ¿Y 아십니까? saben qué es algo sorprendente? 처음 본 사람들이 다 Que la mayoría de las personas que yo veía eran nuevas para mí. 골이 들어갔잖아요. Y entonces todas las personas que estaban ahí yo no las conocía, pero cuando al meterse un gol, 전부 하나 되는 거 있죠. todos estábamos unánimes. 축구 하나 가지고 처음 보는 전부 하나 됐어요. Pues es que el partido todos éramos desconocidos y lo mirábamos y todos estábamos unánimes. 교회가 하나 됩니까? Pero ¿será que la iglesia hoy es unánime así? 하나님 믿는다는데 하나 되냐고요. Aquellos que dicen creer en Dios son unánimes. 처음 봤어 그 사람들은 A esa gente yo la miraba por primera vez en mi vida. 막 하이파이브 하고 Y entonces pues nos saludábamos así con la 뭐 이런 거 mano. 하고. Y entonces todos cuando fallaban un gol todos exclamábamos. 축구 하나로 하나가 됐다니까. Con el fútbol si nos unificamos. 근데 하나님 믿는데 하나가 안 돼요. Pero aquellos que creen en Dios no se unifican. 이거 믿는다는데 하나가 안 된대. Aquellos que dicen creer en la Biblia no logran ser uno. 말이 됩니까? ¿Tiene sentido? 말도 안 되는 일이 벌어지는 Es algo 거예요. insólito. 그래서 바울이 이야기하는 거예요. Y por eso Pablo está diciendo. 하나님을 대적하는 사상이 교회 안에 가득 차 있단 말이에요. Hoy la iglesia está llena de nivel de conocimiento que se opone al conocimiento de Dios. 입으로는 하나님을 믿는데요. Con la boca dicen creer en Dios. 근데 그 생각은 하나님을 대적하고 있는 Pero 거예요. en sus pensamientos se oponen al conocimiento de Dios. 고린도후서 11장 4절에 보면 그래서 너희가 믿는 게 다른 예수고 다른 복음이라는 Por 거예요. eso, según el Corintios 11:4 dice, ustedes están creyendo en otro evangelio, en otro Jesús. 고린도후서 13장을 한번 보십시다. Vamos a ver 2 Corintios 13. 고린도서 13장 결론적인 이야기입니다. Y en conclusión, ¿qué dice Pablo? 5절이죠. El versículo 5. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 학정하라. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 바울이 이런저런 이야기를 다 하고 마지막 13장에서 이야기를 한 거예요. Pablo había hablado de tantas cosas, pero ahora en el capítulo 13 él dice, eso último. 이게 어떻게 느껴집니까? Que no sé qué sienten ustedes cuando Pablo dice eso. 13장에 이 바울이 지금 너희가 믿음이 있는가 시험하고 자신을 학정해라. 이게 어떻게 느껴집니까? No sé qué sienten cuando Pablo les dice, examínense si ustedes tienen fe o no. 바울이 이렇게 하는 거예요. ¿Qué decía Pablo? 너 진짜 믿어? ¿Estás creyendo en serio? 고린도 교회 보고 하는 소리요. Eso le decía a la iglesia de Corinto. 진짜 믿어? ¿Tú eres creyente? 바울이 볼 때는 안 믿게 보이는 거예요. Porque cuando Pablo los veía parecía que no eran creyentes. 분명히 입으로는 믿고 있는데 Porque con la boca decían creer. 주일날 교회 오는 거 보니까 믿는 것 같은데 Y sí, venían a la iglesia los domingos. 바울이 말하는 거예요. Pero Pablo le dice, 믿고 있어? ¿usted 이거거든. es creyente? 믿는 거 맞아? ¿Realmente usted cree?
교회의 문제가 뭐라고 생각합니까? ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? ¿Qué piensan? 성도의 싸움이라고 생각합니까? ¿Es porque los cristianos se pelean? 하나 되지 않는 거라고 ¿Que 생각합니까? es falta de unanimidad? 예수가 그리스도라는 복음을 놓친 거예요. Es que se ha perdido el evangelio, que Jesús es el Cristo. 다른 복음이 전달되고 있고, Otro evangelio se está compartiendo. 그러니 성도는 예수를 그리스도를 믿지 않고 있고, Y la gente por eso no puede creer que Jesús es el Cristo. 저 밖에 하나님을 대적하는 사상을 그대로 교회 안에서 갖고 있는 Por 거예요. eso todo actividad y todo pensamiento que se opone al conocimiento de Dios entra de una vez aquí. 그게 어느 정도 돼 있냐? ¿Hasta qué punto? 오늘 우리가 고린도후서 10장 5절을 읽었습니다. Y nosotros por eso vimos 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. 4절에 보면 견고한 진이라고 돼 있어요. El versículo 4 dice que nuestras armas de milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. 하나님을 대적하는 이 사상이 견고한 진이 돼 있는 거예요. Dice que aquello que se opone al conocimiento de Dios es como una gran fortaleza. 높은 산이 돼 있어요. Es como una gran montaña. 어지간해 무너지지 않는 견고한 성이 돼 있다. Es una fortaleza enorme que no se cae con cualquier cosa. 교회를 100년 다녀도 안 바뀌는 성이 딱 돼 있어요. Es que aunque 100 años estemos en la iglesia no cambió nuestra forma de pensar. 죽었다가 부활했다 할지라도 안 바뀌는 견고한 성이 돼 있다니까. Aunque la gente murió y resucitó, esta fortaleza sigue en sus cabezas. 오늘 주님이 뭐라고 말씀하십니까? El Señor que dice, 다 무너뜨리라는 거예요. hay que derribar eso. 교회 안에 복음을 대적하는 사상을 다 무너뜨리라. Toda actividad, toda cosa que se opone al conocimiento de Dios es para la destrucción de ellos. 하나님을 대적하는 모든 사상을 다 무너뜨리라. Hay que destruir, hay que hacer que sea derribado todo eso. 모든 이론을 무너뜨리라는 겁니다. Todo tipo de actividad, toda teoría, 복음 아닌 사상, 복음 아닌 전통, toda aquella ideología, toda aquella tradición que no es el Evangelio. 많이 생각해 보셔야 됩니다. Piénselo bastante, por favor. 우리는 정말로 세계 복음화를 하고 있습니다. Estamos haciendo la evangelización mundial, ¿no? 가테말라만 살리는 게 아니라 전 세계를 살려야 No 돼요. hay que salvar solo a Guatemala, hay que salvar a todo el mundo. 그럼 생각을 많이 해야 합니다. Hay que pensarlo mucho. 제가 처음 교회 다닐 때 한 40년 전에 처음 교회를 갔습니다. Yo cuando fui a la iglesia por primera vez, quizás hace 40 años, 한국에 한 40년 전에 예배드리는 모습이 이렇습니다. entonces la gente que estaba en la iglesia hace 40 años daba el culto así. 이쪽은 남자만 앉아 있어요. Aquí solo hombres, 이쪽은 여자만 앉아 aquí 있어요. solo mujeres. 그게 한국의 예배드리는 모습이에요. Eso era como se daba el culto en Corea. 요렇게 앉아 있으면 큰일 납니다. Y si se sentaban así como en esa mesa era gravísima la cosa. 그게 한국의 전통이에요. Pues esa era la tradición de Corea. 복음하고 관계 있습니까? Pero será eso tendrá relación al evangelio de alguna forma. 갈렙 목사님처럼 저렇게 손 얹고 있으면 큰일 나는 거예요. El pastor Caleb ahí, uy, perdón. 그게 한국의 전통이라니까. Eso sería según la tradición coreana. 근데 제가 교회 다니기 조금 앞에 한 10년 앞에는 여기 막을 쳤더랬어요. 커튼을. Pero cuando yo estaba hace 40 años en la iglesia, pues había un velo aquí partiendo esos dos partidos. 예배하면서 여기 누가 와 있는지 몰라요. Y entonces cuando usted estaba dando el culto, usted no sabía quién estaba del otro lado. 목사만 이렇게 성도를 보는 거예요. Y solo el pastor miraba a los miembros. 그게 한국의 문화였어요. Eso era una cultura de Corea. 그게 복음인가요? Pero sería el evangelio eso. 여러분들부터 이해 안 되잖아요. Entonces ustedes ahora entienden que eso no es algo lógico. 자, 바꿔서 이야기해 보겠습니다. Pero ahora pongámoslo de forma contraria. 다른 나라, 다른 대륙에서 중남미를 볼 때 똑같은 모습이 있다고. Cuando otros países miran a Latinoamérica ven cosas similares. 제가 처음에 중남미를 딱 왔습니다. Yo cuando vine a Latinoamérica, 조금 이해 안 된 게 하나가 있었어요. una cosa que yo no entendía bien 이스라엘 국기를 여기 갖다 놨더라고. era que siempre tenían banderas de Israel. 자, 한국 이야기를 해볼게요. Entonces en Corea, por ejemplo, 한국은 한국 국기라든지 다른 나라 국기를 갖다 놓는 건 이단이에요. entonces si usted pone una bandera coreana o una bandera de otro país cualquiera, usted es secta. 여러분들 이런 생각이 들죠? Ustedes piensan, ¿y qué les pasa a estos coreanos? Ustedes están pensando eso ahora. 여러분들이 볼 때 한국에 이게 맞춰놓고 이게 나누어서 하는 거 이해 안 되잖아요. Por ejemplo, para ustedes el poner aquí un velo, poner una cortina y sentarlos por género es incomprensible. 다른 대륙에서 여러분들을 볼 때 저거 이상하다 이렇게 느끼는 게 있다니까요. Pero también desde otros continentes, al verlos a ustedes, piensan, ¿y qué pasa a 여러분들이 estos latinos? 분명히 여러분들의 전통이요. Claramente es una tradición que ustedes tienen. 교단의 전통이고 Una tradición denominacional. 그 나라 기독교의 전통이요. Una tradición del cristianismo. 그러나 밖에서 볼 땐 정말 이상하게 보이는 게 Pero 있다. para la gente parece algo tan extraño. 그래서 제가 이상하다 이런 생각이 들었어요. Y entonces yo pensé que es raro que tenga eso. 조금 더 이상한 게 뭔지 압니까? Y algo un poquito más raro. 이번 집필이 시작할 때 애국가를 부르더라고. Que cuando empezaron aquí
el evento empezaron a cantar el himno nacional. 말은 안 했지만 굉장히 놀랐습니다. Y bueno, yo no dije nada, pero me sorprendió mucho. 저는 교회 안에서 애국가를 부르는 건 난 처음 봤습니다. Y yo es la primera vez que veo en una iglesia que se canta el himno nacional. 제가 전 세계 대륙을 다 가봤거든요. He ido a todos los continentes del mundo. 교회 안에서 애국가 부르는 건 처음이었어요. Es la primera vez que veo una iglesia cantar el himno nacional. 이게 좋다 나쁘다는 이야기를 하고 있는 게 Yo no 아니에요. les quiero decir si eso es algo bueno o malo. No estoy aquí para juzgar eso. 우리의 전통이 정말로 복음적이냐? Pero yo les quiero preguntar, ¿será que nuestras tradiciones realmente son del evangelio? 한 단계 더 넘어서 Más allá, 우리의 전통이 복음하고 전통이 복음하고 관계 있냐? ¿será que realmente nuestras tradiciones son algo que tiene relación al evangelio y que sirve el evangelio? 교회 안에 복음하고 상관없는 많은 생각들이 들어와 Es 있다니까. que hay muchos pensamientos dentro de la iglesia que realmente no tienen nada que ver con el evangelio. 여러분에겐 자연스러운 모습이 Esto que naturalmente vivimos haciendo, 다른 대륙 사람들이 볼 때는 너무 충격적인 모습이 있다니까. para las personas de otros continentes es algo muy raro. 저는 이번에 아프리카로 레니 목사님하고 Con 다녀왔습니다. el pastor Lenin fuimos a África recientemente 레니 목사님 좀 놀라셨어요. y también él se sorprendía mucho. 아프리카 어떻게 찬양하는지는 못 보셨죠? Ustedes no han visto todavía cómo hablaba África, ¿verdad? 수건을 들고 Ellos levantan como una toalla 전 성도들이 막 뛰어다녀요. 막. y empiezan a correr todos en círculo, pues sacudiendo la toalla. 한 사람이 앞장을 서면 Y cuando una persona se pone al frente, 한 50명이 따라다니면서 계속 50 personas empiezan a hacer una fila. 한 1시간 반을 뜁니다. 1 hora y media. 아, 한국의 입장이 보면 이단 같다니까요. Y si un coreano lo viera, dijera, eso es una secta. 우리는 지금 어떤 작업을 하고 있냐면 Pero ¿qué obra es la que se está haciendo? 많은 색깔을 없애요. Realmente todo nuestro tinte debe desaparecer. 여러분이 제가 어떤 교단이나 어떤 이런 훈련을 받았는지 아십니까? ¿Ustedes saben de qué denominación yo soy o de qué tinte de entrenamiento yo tengo? 한 번도 말한 적이 없어요. No se los he dicho ni una vez, 중요하지 않습니다. porque no es lo importante. 장로교냐 침노교냐 중요합니까? ¿Será importante si usted es presbiteriano, si usted es pentecostal? 제가 어느 신학교 나왔는지 중요합니까? ¿Será importante de qué seminario usted se graduó? 제가 어떤 배경이 있는지 중요합니까? ¿Será que mi trasfondo es lo más importante? 세계복음하는데 아무것도 안 No, 중요해요. para la evangelización mundial eso no tiene relevancia. 여러분 대부분은 제가 어떤 교회 이름도 모르잖아요. Ustedes no conocen siquiera el nombre de mi iglesia, bueno, la mayoría. 조승욱 목사는 압니다. 그래도 Quizás conozcan al pastor Choi, el nombre de su iglesia, 교회 이름도 모르잖아요. pero no saben cómo se llama la iglesia. 여러분이 제 교회 꼭 알아야 됩니까? Ustedes tendrían que saber mi iglesia, es necesario eso para que evangelicen. 아무것도 안 No 중요해요. sirve. 예수가 그리스도라는 복음이 정확하게 선포돼야 되고 Lo importante es que el evangelio que Jesús es en Cristo sea claramente transmitido. 여기에 방해되는 거라면 전부 다 없애버렸어요. Y todo aquello que impida el conocimiento de este evangelio tiene que ser derribado. 내 모든 한국의 배경들, Entonces todo nuestro trasfondo coreano, 모든 신학의 배경들, entonces todo nuestro trasfondo teológico, 모든 지식들 todo nuestro intelecto, 색깔을 계속 빼고 있다니까요. estamos intentando removerlo. 모든 색깔을 없애고 있습니다. Estamos intentando quitar el tinte de nosotros. 생각해 볼 필요 있습니다. Hay necesidad de pensar las cosas muy bien. 특별히 제자들은 생각해 볼 필요 있어요. Para los discípulos, piénsenlo muy bien. 정말로 좋은 전통이라도 Aunque sea una muy buena tradición. 여러분들이 길이 있을 때는 괜찮지만 Y está bien si ustedes entre ustedes lo hacen. 전 세계를 나간다 올 땐 생각해 볼 게 있어요. Pero piénsenlo, si el Señor los va a llevar a salvar el mundo, 바울이 고린도 교회에 이 모든 생각을 다 무너뜨리라는 거예요. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, derriben todo eso. 어떻게 무너뜨립니까? ¿Y cómo usted lo va a derribar? 하나님의 능력으로 무너뜨리라고 4절에 En 이야기합니다. el versículo 4, con el poder de Dios. 하나님의 능력이 뭡니까? ¿Y cuál es el poder de Dios? 고린도서 1장 10절에 십자가의 도입니다. El camino de la cruz es el poder de Dios. 예수가 그리스도란 복음이요. El evangelio que Jesús es el Cristo. 나의 모든 생각을 무너뜨리라. Entonces derribe todo ese pensamiento. 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시켜라. Y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. 모든 생각입니다. 어떤 건 괜찮고 어떤 건 안 괜찮은 게 아니라 No es que, este pensamiento está bien, no, este ya no. 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시켜라. Todo pensamiento que sea llevado a la obediencia a Cristo. 어느 나라에 성찬식을 갔더니 꿀을 발라주더라고요. Hubo un país en donde fuimos a celebrar la cena del Señor y en ese país ponían el pan en miel. 중요합니까? ¿Sería eso lo importante? 그냥 받아 먹었지 뭐.
Bueno, sí, pues comida y celebramos la cena del Señor. 그러니까 복음하고 관계없는 많은 것들이 덧붙여져 있어요. Pero hay muchas cosas que hemos ido agregando que no tienen relación al Evangelio. 복음이라고 포장되어 있지만 거기에 너무 많은 것들이 덧붙여 Y 있어요. decimos que es el Evangelio, pero hay tantas cosas añadidas. 여러분들 모세의 노뱀을 기억합니까? No sé si se acuerdan de Moisés. 이스라엘을 구원하는 그 구원을 설명하는 노뱀. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de la serpiente de bronce que Moisés había hecho para explicar la salvación a Israel. 시간이 많이 지나니까 그 노뱀을 갖다 놓고 뭐 했죠? Y al pasar el tiempo, ¿qué hizo la gente de Israel con esta serpiente de bronce? 그걸 비는 거예요. Empezaron a pedirle. 노뱀을 놓고 빌어요. Empezaron a pedirle a la serpiente de bronce. 그래서 히스기야가 너우수단이라면 쇠 조각이라면 싹 쪼개버렸어요. Por eso es que Ezequías pues, quebró esa serpiente de bronce, la quebrantó. 여기는 십자가가 없네요. Pues aquí no hay ninguna cruz. 한국은 많은 교회가 십자가도 안 답니다. Pero en Corea hay iglesias que ni siquiera ponen la imagen de una cruz. 그것도 우상숭배가 된다고. Porque temen que esto se vuelva idolatría. 어떤 교회는 가보면 막 오만 걸 다 갖다 놨어요. Y hay iglesias que una vez ven y tienen un montón de cosas ahí. 뭐 성막도 갖다 놓고 Y algunas tienen el arca del pacto, 뭐 오만 걸 다 갖다 놨어요. tienen muchas cosas. 나쁘다는 이야기를 하고 있지 No les 않습니다. estoy diciendo que eso está mal, 생각을 해봐야 되는 거예요. pero que hay que pensar 노뱀이 우상숭배 됐다니까. que es que incluso esta serpiente de bronce se volvió un ídolo. 여러분들이 그냥 좋아서 갖다 놓은 게 후대들이 그걸 보고 우상절하는 일이 벌어진다고요. Incluso cosas que nosotros pensamos que son inofensivas para los miembros se están volviendo ídolos. 생각해야 돼요. Hay que pensarlo. 복음하고 관계없는 많은 것들이 교회 안에 들어와 Hay 있습니다. muchas cosas dentro de la iglesia que no tienen relación al evangelio. 다 무너뜨려야 되고 Y todo eso debe de caer. 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시키라고 하고 Llevar 있습니다. todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 복종한단 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa obediencia a Cristo? 정말로 예수를 그리스도로 믿으라는 이야기죠. Significa que verdaderamente tenemos que creer que Jesús es el Cristo. 하나님께만 신뢰하라는 거예요. Que realmente debemos de confiar en Dios solamente. 하나님께 복종하라는 Que 거예요. debemos de inclinarnos hacia Él. 언약에만 복종하라는 거예요. Solo debemos de aferrarnos al pacto. 나머지는 하나도 안 중요합니다. Lo demás no es importante. 혹시 침례하시는 분 있습니까? Si hay personas que hacen el bautismo por inmersión, 그냥 하시면 돼요. háganlo por inmersión. 세례가 옳다라고 생각하시는 분 Si hay 있습니까? personas que lo hacen por aspersión, 그럼 하시면 돼요. háganlo así. 아무것도 안 중요해요. No es lo más importante. 실체가 그리스도예요. Lo importante es el Cristo. 예수가 그리스도란 거 외에는 교회 아무것도 안 중요하다. Aparte del evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, todo lo demás no es importante. 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종시켜야 돼요. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 매일의 삶 속에 예수가 그리스도라고 고백하시길 바라고 Y que todos los días en su vida puedan confesarse que Jesús es el Cristo. 매일의 삶 속에서 하나님을 인정하는 인생이 될 수 있기를 Y que 바랍니다. vivan una vida en donde todos los días reconocen este evangelio dentro de sus vidas. 10장 6절의 마지막으로 보면 너희의 복종이 온전하게 될 때에 그랬어요. Y entonces también dice cuando vuestra obediencia sea perfecta. 하나님 우리가 온전한 복종을 원하십니다. Dios desea una obediencia perfecta. 온전한 복종이 되면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasa cuando nuestra obediencia sea 주님이 perfecta? 약속하신 것이 성취돼요. Se cumple lo que el Señor ha prometido. 드디어 세계복음화가 성취되기 시작하고 Es decir, se empieza a cumplir la evangelización mundial 주의 재림이 성취되게 되는 것입니다. y se cumple la venida del Señor. 그래서 복종을 순종을 주님은 지금 기다리고 계신 Por 거예요. eso el Señor espera esta obediencia. 가테말레 이 복종하는 제자가 일어나기를 바라고 Yo anhelo que en Guatemala se levanten estas personas que van a obedecer al Señor 교회 안에 그리스도가 주인되는 은혜가 있기를 바라고 y que exista la gracia dentro de la iglesia en donde el Señor se vuelve su dueño. 동일하게 정말로 예수를 그리스도로 믿는 믿음 가진 자들이 함께 일어나서 세계복음화 할 수 있기를 바랍니다. Y anhelo que todos aquellos que puedan creer que Jesús es el Cristo juntamente se levanten a cumplir la evangelización del mundo. 여러분들 만나게 되어서 너무 반가웠고요. Pues fue un gusto estar con ustedes 또 뵐 수 있기를 바랍니다. y anhelo que en una ocasión postrera. 감사합니다. Muchas gracias.